Mayadayad nga adlaw, magapit yun lang ro Miyerkules Badlis or Ash Wednesday. Ano ro ginahibo nga abo sa dahi it isa ka Katoliko. Dayay halin sa isa ka lukay nga pagasugan antes ro Miyerkules Badlis. Daya ro ginatawag nga lukay nga kung sinya ni ginbilitahan kung nagtaliwan nga Domingo de Ramos o Domingo it Lukay. Braya nga binditado nga lukay hay ginatao sa simbahan, ginabalik sa simbahan nga pagasugan ang daya ginagamit sa pagpahid sa dahi it isa ka Katoliko. Haman bangod ro abo nagapadumdum katon nga kita hay tawo man lang ag umagagi ang ani kita magabalik man sa ulihi sa yabok o sa gugta nga kung siin kita naghalin suno sa aton man nga pagbasa sa libro it Genesis nga kung siin ro tawo gintuga it Diyos sa ginatawag nga yapok agani ginamba naton magabalik man kita sa gugta kung saan kita naghalin. Miyerkules Badlis ay nagapatimaan it umpisada kung ginatawag nga Kwaresma sa simbahang Katolika. Kwaresma, 40 kaadlaw nga kung saan kita nagadumdum sa ginatawag nga Paderes, Passion, Death, Resurrection of Jesus. Nga kitang mga Katoliko hay sa 40 kaadlaw hay nagahimo it AFP. A. Almsgiving o abstinence. F. Fasting. P. Penance or prayer. Bangod para katon ginadumdum ta ro ginhimo ni Jesus sa ana nga pagpuasa sa sugod it 40 kaadlaw agani duyon man nung natawag naton nga Kwaresma. Dapat man nga magubtan it isa ka Katoliko nga gain o iba ro Miyerkules Badlis sa ginatawag nga sakramento it pagbadlis. Karaya nga sakramento ginapangamuyuan ro tagamatayon ro masakiton o ro maedad yon nga ray pangamuyo hay may pagtuo prayer of faith. Agod siing ginatungtungan it alima ko pari ro masakiton o tagumatayon o may edad yun nga nagapabadlis at pagkatapos ay paghahibuan ro nga dahi at alima ityana nga ginatawag nga infermorum nga nigain imaw sa Miyerkules Badlis bangod abot aro ginahibo sa dahi it tumuguo. Dugang pa sa kasayuran ni tanan nga mga Katoliko hay hindi nga bangod ikaw hay habadisan sa Miyerkules Badlis ikaw gamang ro hindi makakaon it BBM, baboy, baka, manok. Kundi tanan nga Katoliko nga bisan pa nga wa nagpabadlis sa Miyerkules Badlis kinangan hay maglikaw sa pagkaon it BBM, baboy, baka, manok. Gani raya nga Miyerkules Badlis ag tanan nga Biyernes it Kwaresma ag maskapin sa ginatawag naton nga Biyernes Santo kita maglikaw sa pagkaon it daya nga BBM. Sa Miyerkules Badlis pagid magaumpisa ro ginatawag naton nga abstinence ag fasting. Kung maghambal at abstinence maglikaw sa BBM, baboy, baka, manok. Pero kung maghambal at fasting hay mao nga niro pagkaon naton hay 1 full meal ag 2 light meals. Pero 2 light meals kara hindi dapat imaw mag-equal o magkaparihas sa imong 1 full meal. At sino ro mga Katoliko nga maga-abstain ag maga-fasting. Sa abstinence, hay gaedad 14 pa saka. Pamaghambal at fasting, 18 ro edad ag hasta sa 59 or above pa kung kaya. Kung hindi ka sarang bangod may masakit o may bagatian, bisan ikaw hay bata pa, hay pwede ikaw nga ma-exempt sa raya mga aton nga ginapasunod sa simbahang Katolika.